Danas pripremam bosanski lonac u zemljanom loncu. Potrebno ga je pripremiti za prvu upotrebu. Ovdje imam potpuno nov lonac. Kod pripreme lonca za prvu upotrebu postoji više metoda. Ja sam se odlučio za ovu metodu gdje mi treba dosta loja koji ću kuhat u loncu i kako se loj topi, zemljani lonac će povlačiti u sebe masnoću. Vi definitivno možete mazati gušćijom mašću ili svinjskom. Dovoljno je samo namazati cijeli lonac i poklopac i postepeno ga zagrijavati. Proces pripreme traje otprilike sat do sat i 30 minuta. Za bosanski lonac sam odabrao špic junećih prsa. Ovaj komad mesa je pogodan za bosanski lonac iz razloga što je meso samo po sebi mekano i sadrži dosta masnoće. Cijeli recept u opisu videa. Svo povrće režem na iste kocke kao meso.
Kada smo završili pripremu lonca za prvu upotrebu, potrebno ga je premazati uljem sa unutrašnje strane i onda možemo da počnemo sa redanjem sastojaka. Počet ću sa redanjem krompira. Nakon krompira dodajemo meso. Nakon mesa dodajem jedan red kupusa. Zatim jedan red luka. Mrkvu izrezati krupnije i onda dodati u lonac. Nakon mrkve dodati jednu cijelu glavicu bijelog luka. Kad bosanski lonac bude spreman, ovaj luk ćemo izvati, bitno je da poprimi aromu i miris bijelog luka. Kada smo sve poredali po jedan sprat, redamo ponovo meso. Pa onda krompir. I završavamo sa lukom i kupusom. Dodajem jednu kašiku soli, kašike crvene mljevene paprike, malo bibera u zrnu i 2 kašike paradajz koncentrata i za kraj lovorov list. Sipamo toplu vodu i sipamo 2 prsta iznad povrća. Danas vam poklanjamo ovaj zemljeni lonac od 6 litara. Pravila nagradne igre su jednostavna. U komentar ovog videa napišite šta biste vi spremali u ovom loncu i zapratite Facebook stranicu Grnčarija Zlakusa Bijeljina. A na istoj ćemo 3 dana nakon objave ovog videa proglasiti pobjednika. Lonac dolazi sa uputstvom za upotrebu, a link Facebook stranice u opisu videa. Bosanski lonac se kuha 2 do 2,5 sata. Ne treba ga otvarati prilikom kuhanja, ali ja ću otvoriti da vam pokažem kako izgleda nakon sat vremena.